Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui pengajiata rilalena kesempatan malak biewe untuk lebih barakatna loni mai lebih riolo bacangi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiata ia manang sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nenia didiki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin, insyaallah pengajiata rilalena iyewennie akan berbicara mengenai halal bihalal, mengenai ia bicarai setidaknya engka telu sewa-sewa perlu riak perengerangi. Tiga yaro. Yang pertama, halal bihalal nareko rieng kalingai mak bahasa Arab nekia namu arae dek to napahani betuanna aga sabakna karena istilah halal bihalal adalah istilah Arab produk dalam negeri. Jadi upakulingi ia roh halal bihalal istilah Arab tapi murni produk dalam negeri. Jadi istilahnya halal bihalal made in Indonesia. Nekia halal bihalal murni tradisi dan budaya Indonesia. Nekia topan ritata napalaloangi untuk ripak dupa ia roh halal bihalal sekalipun itu murni tradisi dan budaya tanah air. Kenapa dibenarkan? Karena kandungannya tidak bertentangan dengan tuntunan agama, sehingga kunirowet di mala gurung makeda nareko engka bicara ada iarega tradisi dan budaya selama dek mana sisala bicarana agamai majepu dek matu namagaga ripak dupa iaro ada enania tradisi. Nekia sebalikna nareko engka bicara ada tradisi dan budaya bertentangan dengan agama majepu bicara natom itu agamai perlu riak kateni. Upakulingi nareko engka bicara ada si jopangemui si bawa bicara na agamai dengan kata lain dek mana si salah bicara na agamai majepu ia ro bicara na ada de nama gagari pak dupa. Tetapi sebaliknya nareko engka bicara ada tradisi dan budaya
sisalai ketentuan na agamai majepu ketentuan na tommi tu agamai perlu riak kateni aga sababna makkedai kaedana usulue al-adatu muhakkamatun ma lam takhtalifis syari'ata iya ro bicaranna ade wad dimuatu mancaji akkateninga selama de nasisala bicaranna agamai makutoniro halal bihalal ini murni tradisi Indonesia, tetapi itu dibenarkan karena ini tidak bertentangan dengan tuntunan agama, bahkan sebaliknya halal bihalal sejalan dengan ajaran agama. Sebelum lanjut taparajaika dampeng mengenai tradisi upakasai selama dek mana sisala bicaranna agamai dek namaga gari pak du payaro ade tapi nareko engka bicara ade sisalai bicaranna agamai bicaranna tommi tu agamai perlu riak kateni tempat dingi bicaranna ade solangiwi agamai bahkan sebaliknya agamai itu perlu pada cengi bicaranna ade upakulingi untuk pakasai tempat dingi bicaranna ade solangi agamai bahkan sebaliknya agamai itu perlu pada cengi bicaranna ade walaki contoh taparajaika dampeng ia pribadi menurut patangaku saya untuk sementara berkesimpulan makeda ia roidi ogie nareko mapak botingi dalam tanda kutip terkesan lebih make agamai ada tak dibandingkan dengan tradisinya daerah-daerah lain. Walangi contoh nareko ipakawingi orwanewe siolo ni pak imam misalna ipakawing orwanewe pertanyaan tegai mon robotim makun raye ada tai di ogie nareko ipakawingi orwanewe iya robotim makun raye rilale kamara imatajen ia panasu pole kamarakna nareko lakenna pamatu tamak jempu ibainena yang kita istilahkan dengan istilah mapasikarawa pura pikawi napa tamak jempu ibainena tetapi nareko manontoki sinetron na kebetulan ada adegan akad nikah ipakawingi orwanewe pertanyaan tege mon roboti makun reye kenyataan iruntu mabiasa ipasirepe memen ni tudang orwane makun rai bahkan tidak sedikit ia heduai pasangan calon suami dan calon istri ipasangi wibowon riasekna satu kudung berdua taparajai ka dampeng sitongenna ya ro ade ya ro gawe de panawet din najama nasaba tannia pa bainena napai elok ripakawi upakulingi tannia pa bainena napai elok ripakawi sementara idi ogie nareko mapa botiki orwanewe siolo pa imam botim makun reyeri lale kamara imatajen ia panasu pole kamarae nareko laken nametopa tama ijempu ibainena ia narodenre uaseng makkedalek bimakke agama itu ada taidi seisa ogie dibandingkan dengan tradisinya daerah lain walaki si contoh lain nareko eloki mapak boting idi orwanewe engkariaseng acara mapetuada iarega mamanu iarega mapendre doi balanca aslina ada tai di ogie
keluargana ake berboting orwanewe pendrei doi balancana natiwirengi keluargana makunraye de nacoe ake berboting orwanewe iaro aslina ada taidi ogie. Dan biasanya nareko mapetuada kiarga manuki biasa ripasangi cinci pasio iaro ake berboti makunraye. Pertanyaan, iga pasangi wi cinci pasio pape balinna aslina ada na ogie ia naritu keluargana orwanewe imma gi amurena makunrai ia rega sulesurna makunrai pasangi wi cincin ake buru makunrai tania orwanewe pasangi wi cincin ake buru bainena aga sababna nasaba de metona coe ake buru boting orwanewe ia naro aslina ada ta idi ogie. Oleh karenanya maka singi nareko ia naro iparakai ajak nana kenaki lasa kacoe-coe apatah lagi makukuange de nace de iruntu napai mapendre doi balanca macoe toni ake berboting orwanewe selesai matu iserakan yarodoi balancai ada sesi foto-foto dan pemasangan cincin pengikat dek nace de iruntu ake berboting orwanewe pasangi wi cincin ake berbainena setelah itu ipak jama isi pak dua nainapa foto bersama seolah-olah samana purani boting padahal taparajeka dampeng ia rogaue nasolangi wi bicara na ade nasolangi toi bicara na agama nareko alena langsung pasangi wi cinci pasio ake berbainena makemeni matu mapasikarawa upa kulinge nareko alena memo pasangi wi cinci pasio ake berbainena makemeni matu ya mapasikarawa sehingga biasa kak bicara kasar ajak sisa nagaga mapasikarawa aga sabakna nasabak puratoni nakarawa iya na heden re uasenge makeda dek na magaga ripa joppa bicarana agamai dibicarana adee selama dek na sisala bicarana agamai tetapi nareko engka bicara ade sisalai bicarana agamai majepu bicarana tomitu agamai parelu riat coeri. Contoh ketiga, puraki mapak boting. Kebetulan boting orwanewe keluargaku berangkai pole garasi ia roboti makunreye daerah Pangkep aja na urang piasena ya ro kampungin nasabak te sengamai. Singkat cerita yang tara ni orwanewe lokari bolana makunreye nasabak bolana makunreye bola aju rumah panggung menrek ni boting orwanewe riase na bolai monro ni tudang narapi ni sijang monro tudang na dek panaripa kawin ia rawatue engkatoni haderek pakau engkatoni haderek pak imam lengkap ni aro hadere ternyata dek panaripa kawin walhasil ia rawatue makutanaka makadaka aga piro itajeng na dek panaripa kawin nang kamana ni ternyata engka keluargana makunraye mete makadape kucara elo ipakawi botinge na menre iboting orwanewe dek na coe beppa dodoro na berarti gara-gara beppa dodoro nasabari dek naripa kawin ditelusuri ternyata ia ropangantara na orwanewe engkamua beppa dodoro natiwi polegarsi ne kian napai lesok poleriotoe nalagaini tawe gangkana capu iriawana bolai dek gaga materu menre yase
ma protes pun na bolai. Nasaba dek season na maelok ripakawi. Walhasil ia rawatue upade cengi mi paring raku ripuange upa kesingi mi nyawaku na inapa kak mak bicara. Maka daka sitongenna maka sinan nia malebi nareko engkabe padodoro. Tapi ajak tosi na gara-gara dek gaga be padodoro na dek naripakawi. Nasaba ia robe padodoro bicara ada sementara ipakawinge bicara agama. De nawat di masolang agamai hanya gara-gara dek gaga bicara ada. Cuma yang menjadi tanda tanya agaro sabakna saisa toriolota nareko mendre iboting orwanewe na pasien rekengi beppa dodoro sitongen na yaro engka akatana makuni ro carana toriolota mak dakwai tania wereka dan apake ne kiamat dakwai nasabak gau ken napake. Pertanyaan aga betuanna ipa endre iboting orwanewe ipa senre kengi beppa dodoro nasabak samanna elo iri ceramai elo iri pangajari ya robot tim parui maka dana ipa kawi korilalenna yewe asoy engka totu beppa dodoro ipa enreka ko nasabak barak kuaga kupura ni matu manre beppa dodoromu agala lalo kok doro lo masiji emak berejama. Jadi sure manre beppa dodoro barak kuaga magala it doro lo masiji emak berejama. Berarti nareko engka tahu pura manre beppa dodoro nama kuttu lo masiji emak berejama pacapu beppa dodoro mi. Walhasil singkat cerita ternyata selesai dijelaskan tanpa mapamule malewa nyawana pun nabolai. Singkat cerita ipakawi. Selesai ipakawi elok niripasi karawa. Kebetulan ia rawatue ia ripuminasa untuk pasikarawai. Walhasil uantara ni tamak kamarai. Si sekut tamak kamarai utuju matai botim makun reye ternyata engka kai sampoi rupana makun reye. Ada kain yang menutup wajahnya. Mapikiri kak sirila lengati makedaka igang ngare sipun najama-jamanya. Walhasil menre natuda sirpe makun reye menre toni orwanewe riolona bainena. Elok ni upasikarawa. Tapi sebelum upasikarawa sempaka mak bicara lebih riolo. Makedaka nareko waka ni matu limanna orwanewe mendre riase nasaret na bainena di atas ubun-ubunnya nareko ubaca ni bacaku akami mana kiidi engkai hadire. Ternyata tapa engka makun rai mete maka da ustaz aku weddingi ajak nasaret na nakarawa maka da kak maga memangi nayaro nasruan nabita nasabak ternyata engka hak desek na nabita narampe pangulutta Ibnu Majah maka dana reko mula makarawai orwanewe ribainena isunna kengiaro nakarawai ubun-ubunnya sambil ibaca bacana maka daka ya apa je rena suruan nabita tapa mete si maka da ustaz ku dingi aja na nasaret na nakarawa maka daka agana na pale nakarawa tapa maka de ku dingi ustaz ipak jamai monro kak mapikiri jangan sampai saya bertahan dia juga bertahan mapangewang amaki gara-gara sare. Oleh karenanya saya mengalah upak jamai selesai upak jama selesai upasikarawa tapa mete yarmakun reye maka da tetoko nasure malumbat teto nekia nasabak kebetulan orwane makun rai alumni dede Imam Koso materu wakateni utuk na wali-wali sambil rupu upu adam maka daka ajak naga-aga tetong aga sabakna nasaba engka pahangi maka daku pura ki ipasikarawa magati ki tetong nasaba nigi kak diolo tetong apalagi nareko sempa inam putu indo ajena pasanganna alena tumatu pakala berarti
nareko kebetulan ni makun raya kat diolo tetong tapanam putu tongi indo ajena lakenna silalona pura kawin madorakan diri lakenna si salah bicara na agama. Sehingga dengan demikian dek nama gaga ipajop pabicara na ade tetapi ajak lalo nasi salah bicara na agama. Ia manen nahe maelok daripada cengi di tengah masyarakat. Ne kata para jika dampeng pura kak macerama botin di baru kebetulan ni tania ia mapasi karawa tapi ia macerama. Singkat cerita selesai ipasi karawa botin parue tapa ia rotoma pasi karawai tapang kerma peri-peri mewah kak sirpe. Nain apa kak napuadang maka da ustaz kuma cerama ki matu tarampe-rampe toi mengenai mapasi karawai maka da kak maga memang i bapak aji malumba tetong iga maka dek na lumba tetong ustaz si pungeku mapasi karawa napaku runtuk boti makuro modelena maka da kak maga memang i bapak aji maka de purana upasi karawa botim parue ia romakun reye narui ida colina lakaina. Nelori kapan bengkali gak ada lakaina. Hadirin yang dimuliakan Allah, rewa ki nitai halal bihalal irampe dendre maka da iya ro halal bihalal murni dan asli tradisi budaya Indonesia. Tetapi sekalipun itu tradisi dan budaya, tapi dek mana si salah bicara na agama gangkana napalalo mua topan ritata. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, ia nareko berhalal bihalal ki setidaknya engka dua perlu ria paring ngerangi. Tiga yaro, satu engkaki sifat paring ngerangi barak kuaga engkaki paterui sumangat na ulen ramalan rimundi nasalaita ulen ramalan. Jadi melalui kegiatan halal bihalal ye burengi laleng barak kuaga ipareo ipemes sumangat na ramalan rimundi nasalaita ulen ramalan. Pertanyaan engka dasarna pape balinna engka capakna alam nasrah mape bali maka defong Allah Ta'ala fa idza farakta fansab wa ila rabbika farghab maka defong Allah Ta'ala fa idza farakta fansab nareko selesai ni mujama se dia amala fansab atunru ko jamai amala lainnya. Kalau selesai melakukan satu amal, maka berusahalah untuk melakukan amal yang lain. Aga betuanna, maka de topan ritata itu memberi isyarat ciri-cirinna tomatepe de nengkanapa petui amalak madecena. Selesai satu amal, dia lanjutkan amal berikutnya. Aga betuanna makukange lab ni ulen ramalan. Lab ni puasa ramalange tapi engkamu pitu puasa sunnah. Aga betuanna bisa jadi dek nata puasa ramalang tetapi ajak tapa petui puasa tak rigau engkanna ipak dupai puasa sunnah. Kemudian lab ni ulan ramalang lab toni sempajat tarawewe tapi engkamu pi sempajat witiri. Aga betuanna dek natu nawat dingi matarawe makukwangi nekia tetep ki risunaken wenni masem pajawitiri. Apa artinya? Nareko pale dek pana dek nareko pale dek nariulet taroi maega amalata paling tidak engkaki panenungi ro amalae namu cek dek munah. Taparajeka dan saya yakin selama ulen ramalan mati nulu ki mengaji. Saya yakin selama ulen ramalan mati nulu ki mengaji. Bisa jadi engkari pallawanget tak sesori lalen na ramalan talima ajusuk na baca selama ramalan.
ridalan atas sesuai ni ke maku kuange 10 itu se di esona labna ulen ramalan pakutanana maga ni karebanna baca korata ubakulinge bisa jadi ridalan ulen ramalan esosokik buka Quran esosokik mengaji maku kuange 10 ni se di esona labna ulen ramalan pura muagar itimpa pemok baca korata taparajeka dan pemake de topan ritata kun rabbanian wala takun ramadanian maku pakulingi make de topan ritata kun rabbanian wala takun ramadanian betuanna kun rabbanian jadilah manusia rabbani wala takun ramadanian dan jangan sekedar menjadi manusia ramadani. Pertanyaan, agar riasan rabbani agato riasan ramadani maka de topan ritata naya riasan rabbani ia ripakke loria rilalenna ya roden rewere kadai tania rabbani merek waju. Apakah tu waju merek na rabbani? Tetapi rabbani yang dimaksud adalah beribadah semata-mata karena Rabbun, semata-mata karena Tuhan. Rabbani artinya ibadahnya karena Allah. Wala takun ramadanian, dan jangan sekedar menjadi manusia ramadani, riasenge ramadani beribadah hanya gara-gara bulan suci Ramadan. Kuramalangi liwat tinulu nama sempajang. Tapi si senala beramalan dek sini kana sempanya. Padahal puang isompai rilalenna ulen ramalan ia muatu isompa risaliwenna ulen ramalan. Upakulingi puang isompai rilalenna ulen ramalan ia muatu isompa risaliwenna ulen ramalan. Lalu pertanyaan, magiro nasi salah carata maka siwian rifong Allah Ta'ala rilalenna ulen ramalan si bawa risaliwenna ulen ramalan sehingga taparajeka adangke fa idza farakta fansab rimun rina salaita ulen ramalan engkaki panenung ngiyaro amalata bisa jadi dari segi jumlah dek napada tetapi pastinya ipan nenungi bisa jadi rilalenna ramalan talima aju sukses ribaca tapi laba ni ramalan mamadeni one day one juz taseso tasiajusu intinya ipan nanungi baca korata bisa jadi rilalenna ramalan maika sempaja sunnata tetapi risaliwenna ramalan kudek panarulle jame romai gae paling tidak ipan nanungi ngero cede intinya adalah engkaki istiqamah rilalenna amala madecenge wa ila rabbika farghab dan kepada Tuhanlah kita mengharap kumi tufong Allah Ta'ala meminasa aga betuanna al imanu yazidu wa yankus ia tu riasenge tepe wad di menre wad di kurang bisa jadi rilalenna ramalan menre tepeta tetapi si senala ramalan bisa jadi kurang-kurangi tepeta oleh karenanya kunihe fargab parlu ki makdararin ripuangi barak kuaga nawerengi keistiqamahan fong Allah Ta'ala rimun rilabetna ulan ramalan. Sekarang pertanyaan, engka garopak doangenna pape balinna engka berdasarkan riwayatna al-Imam At-Tirmizi paupole ripang mulut ta Anas bin Malik radhiyallahu anhu maka de pangulut ta Anas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya ronabitta sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyakula malewe nabaca nabitta betuanna napakuli-kuling ipak doangenna nabitta aga ya roh ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika upakulingi ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika upakuli picica
Sabab dek tu na pada antena ata. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Betuanna ya muqallibal qulub, puap patak balik engi atinna rupa tawe. Tsabbit qalbi ala dinika, tapakkas laloi atiku rilalenna agamamu. Tsabbit qalbi ala dinika, tapakkas laloi atiku rilalenna agamamu. Aga betuanna mak dararingi ripuangi barak kuaga atita selalu istiqamah dalam kebaikan setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Nareko riapa la bahasa Arabna, maka si bahasa Arab na ribaca. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Tapi nareko pale dek nariapa la tu nama gaga bahasa ogi naribaca. Tetapi ustaz, jangankan bahasa Arab na, mu bahasa ogi na dek to sedina madece. Pape balinna nareko pale bahasa Arab na dek nama lengo. Bahasa ogi na dek to na iriseng akada bawa ni puang tatarima lalu pak doangaku pada pak doangan na ustaz Al-Fatihah. Ne kata para jeka dampeng engka pak doangan dilalenna akorangi. Engka pak doangan dilalenna akorangi, saya yakin ria pala mana muayahe. Cuma waketa orangi malew ribaca nadek ne risek betuana. Padahal akatana ya ropak dongi elok mua pada betuana ya rodenre. Tegaina ya ro surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana puang la tuzigh qulubana ajak lalu tapalesse atiku ba'da iz hadaitana rimun ritawirinna apati roang wa hab lana min ladunka rahmah nannia tawirilla lo ka puap pamase pole riseseta innaka antal wahhab idi natu puam maraja makbere idi natu puam maraja makbere nama soro malabu paling tidak yana heri pakuli-kuli barak kuaga nawerengi pong Allah taala keistiqamahan dan keteguhan setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya lisekna halal bihalal yang kedua ia naritu ipancajiwi ia roh halal bihalal sebagai momen, sebagai kesempatan untuk saling bermaaf-maafan siampai lima ki nato pada jamak-jamak rimun rina salaita ulan ramalan. Karena jangan sampai ri soal perenge dek patah sempat mak jamak. Oleh karenanya halal bihalal dijadikan kesempatan untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Tafarajeka dampeng engka garo pale hubungan nasiat dampeng ngesi bawa ulan ramalan. Pape balinna mala de hubunganna. Tege monro dasarna tujuanna puasai la'allakum tattaqun. Barak kuaga engka kitu menam mancaji tome tau tonge-tonge menjadi orang yang bertakwa. Tetapi rila lenna akoram marajai maka defong Allah taala wa anta'fu aqrabu littaqwa. Engkau memaafkan orang itu lebih dekat kepada ketakwaan. Upakulingi maka defong Allah taala wa anta'fu aqrabu littaqwa. Engka ngemu makdam pengengito lainge lebih marepe iaro lebih macawe iaro adam pemu lokari takwai aga betuanna maka de topan ritata jalan paling cepat untuk sampai pada ketakwaan itimpakna asagena ngenna arota untuk makdam pengimito lainge. Berarti tujuanna puasai la'allakum tattaqun barak kuaga mancaji kita tahu itu berarti termasuk ciri-ciri na tahu
berhasil ema puasa rilalenna ulen ramalang nareko na timpai asagenangan na atinna makdam pengiwi padan nari pancaji upakulingi makdam pengiwi padan nari pancaji taparaje ka dampeng rilalenna akoram marajai sepanjang bacaan kami sepanjang pak disengeku dek pagaga ayat uruntu sepanjang bacaan kami tidak menemukan ayat secara langsung suroki melau dampen ritolengi di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang langsung menyuruh kita meminta maaf kepada orang lain. Tetapi yang ada di dalam Al-Quran ayat yang memerintahkan kita memaafkan orang lain. Upakulingi dilalenna akorangi dek gaga ayat langsung suroki melau dampeng sekalipun malebi ia melau dampenge nenia isurome toki melawat dampeng tetapi rilalenna akorangi dek gaga ayat langsung suroki melawat dampeng tetapi yang ada ia naritu fa'fu wasfahu dampengi mitoleng pertanyaan magiro na dek gaga ayat suroki melawat dampeng tetapi yang banyak adalah ayat yang menyuruh kita memaafkan orang lain. Nasabak pape balina ya sengitu mawer melau adam pengi liu piwatanna makdam pengi mitoleng sehingga kesimpulan nama kedai malebi melau adam pengi tapi liu pilebina makdam pengi mitoleng malebi makdam pengi tau melau adam pengi tapi liwak pilek bina makdam pengiwi tau tiai melawat dampun upakulingi malebi melau adam pengi tapi liwak pilek bina makdam pengiwi toleng malebi makdam pengiwi tau melau adam pengi tetapi liwak pilek bina makdam pengiwi tau tiai melawat dampun aga sabana ia ria senge melau dampeng engkapa awaraninge nama biasa ki di masiri-siri sitongena elok la deni mapamula sewa ada tapi masiri-siri gara-gara amegangenna purana pau tak kala purana pau maka dalaka sehingga sitongena elok la deni siama tapi masiri-siri mapamula oleh karenanya maka de topan ritata nareko pale masiri-siri ki melawat dampe paling tidak tatimpai asagenangan na arota untuk makdam pengimi tolenge karena pastinya wa antafu aqrabu littaqwa memaafkan orang itu lebih dekat kepada ketakwaan maka de topan ritata jalan paling cepat untuk sampai kepada ketakwaan itimpa na asagenangan na arota untuk makdam pengiwi tolengi. Kemudian selanjutnya nasuro ki Allah Ta'ala mapuasa tujuanna la'allakum tattaqun barak kuaga mancaji ki tome tahu pertanyaan manhumul muttaqun niga sitonganna ya roria setome tahu agaro ciri-ciri na tome tahu ternyata di dalam surah Ali Imran nabali wifongallahu ta'ala rimakkedanna naya ciri-cirinna tometau'e wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin ia rasuruga riya janciangi lokari tometau'e pertanyaan manhumul muttaqun niga ya tometau lanjutanna ayae ciri pertama kami tahu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i orang bertakwa adalah orang yang selalu berinfak napoji mas sedekah fis sarra'i wad dharra'i
imma gidi wettu masagenana, imma gidi wettu macipina. Kemudian ciri yang kedua, iyana melok ripak dupai. Satu, wal kadhiminal ghaidha, naulet tahangi caina. Sitongenna dek pa nak dampengi, tetapi nak tahan. Jadi pakuling sitongenna ya wal kadhiminal ghaidha, mapallamupi ilalang dek pa nak dampengi, tetapi selama nak tahan ni caina majepku termasuk ni to malek bi riolo arajan na kuangi, termasuk ni to metau wal kadhiminal ghaidha, sitongenna mapallamupi ilalang, tapi naulle ni tahangi caina malek bi niaro. Tetapi tingkatan pertama miaro ya sekna ya wal kadhiminal ghaidha, lanjutanna ayae wal afina anin nas, naulle ni mak dampengi mitolenge betuanna dek metona na maca, dek metona na maca lenyek metoni caina, kemudian nak dampengi metoni, tetapi nak dampengi ni tapi dek pa naulle mewah ya ada tak kala pure mafudi tama ni kewal afina anin nas, sitongenna dek nagaga dosa mumbo, tapi tak kala mega puramu pau dek na welok mewah ko ada, tapi dampengen no lenyek ni aro caina nak dampengen toni, tetapi mawarrek mupi newa ada. Tingkatan kedua ya wal afina anin nas, tapi yaraka minam maryase, lanjutanna ayae wallahu yuhibbul muhsinin, fong Allah taala napoji tau mapide cenge aga betuanna lenyek ni caina nak dampengetoni nania engkatoni loke mewai ada betuanna nak dampengini, tapi ternyata liwala de muto seke na yaro, sehingga tetep mutoi na were taro ni maseke yang penting na werengi ya, taro ni mata musuh yang penting idik maca waca beru ki, tapi mawerek ya, tapi gara-gara mawerek na ia naro sabakna, inilah tingkatan tertinggi wallahu yuhibbul muhsinin. Ia nahe maelok ria paring ngerangi riwetut tak halal bihalal barak kuaga engkaki pada siap dampet dampengen itimpa i asagenangan na arota untuk siap dampet dampengen pada tari pancaji taparajai ka dampeng. Sebagai penjelasan terakhir, termasuk salah dilaleng untuk siap dampeng pada tari pancaji, ia naritu engka ngeta al musafahah mak jama ne kata para jai ka dampeng, ternyata agamata nasuroki mak jama, tetapi nasuroki mak jama malebi dek na sekedar mak jama bawa mi, tapi nelorengi malebi. Pertanyaan, ia gai carana nawat di malebi ia romak jamae pape balinna kuelok ki malebi mak jama mesti ipadu papa adabul musafaha, adab jabat tangan, ada eri wetut tak mak jama pura tu irampe wetut tak mak cerama ramalalla be wadi jaji essa amalae, tapi makural lebih nasabak dek gaga pangaderena ia panama lebih amalae nareko engka pangaderena. Sekarang pertanyaan, aga naro pangaderena mak jamae mahia adabul musafaha, aga naro adet nama jamae narampai andre guruta Imam An-Nawawi rilala kita nanya heritiwi kita Al-Azkar An-Nawawiyah narampai angangi andre guruta termasuk adet nama jamae wa yustahabbu ma'al musafahati isunnakengi riwatut tak mak jama al basyashatu bil wajhi, maca waca beru ki menampakkan wajah berseri-seri riwatut tak mak jama aga betuana ya roh ku mak jama ki aja tapalese ipakita ta apa kata tu biasa tahu mak jama lain mutona karawa lain mutona ita yang naro kapan riasa lain nakarawa lain apa dingi
Padahal ada nama jama'i yustahabbu ma'al musafahati al-bashashatu bil wajhi. Isunnakan iri waktu tak mak jama' maca waca-waca beruki menampakkan wajah berseri-seri. Oleh karenanya ku yampai iliman na seji seleta mak jama' si boleh-boleh na lalo ipangolo ya letak lori alena. Na reko paling din atau sempat si tujuh mata paling tidak ipangolo ya letak lori alena. Ajak tosi na lenge irita letoi karawa. Deto na cek de iruntu ya. Sama na makuram masih pak metoi sedihnya ro. Nareko mak jama kena lemu tomi ritai maka apa sedih? Ya meto sedih nama mat tem meto tu sedih mak jama nareko siampai ilimai nenapa si tujuh mata kia rega esiolo kia yewe mak jama. Ia naik termasuk adabul musafahah, etika dalam berjabat tangan. Dan yang kedua, wad du'a bil maghfirati wa ghairiha. Isunna kengi baca pak doangan riwet tu tak mak jama. Isunna kengi baca pak doangan riwet tu tak mak jama. Oleh karenanya maka detopan ritata ku mak jama ki si boleh-boleh nak baca ki pak doangan. Sekarang pertanyaan aga na pak doangan na pape balinna engka pak doangan na pak guruan nabita. Tapi bukan berarti ia to ngemiro bawa pak doangan wedding ibaca pak doang pak doang lenge pada ina hak deset na nabi tamak kedai idzal takal muslimani nareko engka dua tau siruntu fatasafaha nainapa iro dua tau mak jama'i wa hamidallah ta'ala nainapa iro dua tau tunna mak jama' hamidallah memuji Allah matahmidai na baca maka alhamdulillah wastaghfara dan keduanya memohon ampun kepada Allah beristighfar ghafarallahu azza wa jalla lahuma majepu iro dua tau riak dan pengimi dosa dari Allah taala aga betuanna berdasarkan nyewe hak dese kumak jamak ki isunna kengiri baca alhamdulillah nastaghfirullah kumak jamak ki alhamdulillah nastaghfirullah berdasarkan nyewe hak dese neke ustaz tapi tanero biasa baca ya biasa baca masalah wae engka tomma garo dasarna masalah wae pape balinna engka maka dai hak dese na nabi sallallahu alaihi wasallam ma min abdaini mutahabbaini fillah dek gaga dua tau yastakbilu ahaduhuma sahibah dek gaga dua tau siruntu fayusafihuhu nainapa iro dua tau mak jama'i fayusalliyani ala nabi sallallahu alaihi wasallam nainapa iro dua tau wetunna mak jama' pada masalawat mana ngiri nabita maka de nabita illa lam yatafarraka sanga didekna sarang iro duai hatta tughfara zunubuhuma gangka puraria dan pengenna dosana ma taqaddama minha wa ma ta'akhir mapura laloy dan nia mat dimundri aga betuanna kumak jamaki nama salawat ki dinabita barakat na yaro salawat ta mancaji pallollo dosa riseseta dosa mapura laloy dan nia dosa mangoloy salawat. Yang ketiga engkau toh hak deselenge ternyata narampe panguluta Anas bin Malik maka dah ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dek newai mak jamak sahabatna sangadina bacai pak doangan Nabi tamakda Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar hak desena panguluta Anas maka dan Nabi tanareko engka sahabatna newa mak jama dek napa leppe ilimanna sahabatna sanga dipura pina baca Nabi ta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pertanyaan ustaz tegaena ubaca pape balinna nareko eloki baca manangi alhamdulillah tapi meteta kitu si karawa
Tetapi dia nama gaga nareko elok metoki baca mana. Nekia. Kalaupun misalnya tidak sempat dibaca semua, idip mani pilewi. Tegena elok ribaca. Immagi alhamdulillah nastaghfirullah. Immagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Immagi Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Immagi pak doang lengi ribaca. Gangkanna sebagai penutup taparajai ka dampeng ia pribadi. Nareko loka kak bolana tomatowai di garsi de usalai bolai sanga dipura piwewa mak jamak tomatowai. Utamanya emakku upojila de mewe mak jamak. Nasaba aku uwewe mak jamak engka pak doanganna. Nekeya ro pak doanganna bahasa ogi alena tomak karak-karangnya ro. Tetapi upoji weng kalinga. Nah ternyata ya ropak doangan na menurut parengaraku de nengkana berubah ya ropak doangan na mapamula romai wetuku baecu letuk makukuange tuliaro na baca gangkana nareko wewa ni mak jama we mau ni limana watungkai taro maita nasaba upoji weng kalinga ya ropak doangan na nareko na baca ni pak doangan na metetona makeda amin amin amin. Pertanyaan aga na baca. Salah satu di antaranya engkau pak doangan nama kada mana salah do eng kalinga yar maka da puang tapi tayyalla loi dece wijakku barak kuaga na pitaya toka dece lino akhira terana pak kuli-kuli puang tapi tayyalla loi dece wijakku barak kuaga na pitaya toka dece lino akhira aga barakat na rokape ropak doangan na oleh ni mapangaji makukuang sehingga taparajai ka dampe. Aku engkai anak tak mewaki mak jama. Ajak tampai bawang ilimana ya ronai napa cium tangan lari mede. Tapi sikesina tampai ilimana wijata tak kateni ya rolimana nai napa tasapuri ulunna sambil tabaca ngepak doang wijata nareko engka pak doang bahasa Arab iriseng ya rota baca tapi nareko dek gaga pak doang bahasa Arab iriseng idik mani model ipak doang ta intinya tatapan caji ro kesempatannya untuk melodoangi ada cengenna wijata karena tidak menutup kemungkinan iana rawatue itarime pak doang tarifuang Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira iana intinna halal bihalal yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini memuare napak barakat ki fong Allah subhanahu wa ta'ala. Loni mai kepada pangoloi ati macin nota nari papole jari mapacita na kepada mak dararin rifong Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.